श्री निर्गुण पादुका दर्शन। Zari ga 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 ri ga ma ma ga ma ba 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 ma ba da 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 ba da ni ne da ni zara za 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 ni za ni zara za ni za ni zara za ni da ba da ni zara za ni zara za ni da ni zara za ni da 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 ni ma ni da ba 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 da ni da ba ma 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 ba da ba ma ga 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 ma ba ma ga re ga ma ga re za Rezani zare ga 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 re zare ga ma 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 ga re ga ma ba 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 ma ga ma ba dha